apni khan laga hard work saina moi bishi khushi pai na itu bra moi apni khan ke khushi kuribo koina halasi de so manu takili bi ami he bisi lucky thank you welcome morom pra apni khan next time moi apni khan ke bal dibo de thank you de apni khan laga hard work khushi saina moi bishi khushi ase de hello everyone moi apni khan ke mola channel de sob manu ke welcome korese aro moi first to apni khan ke thank you kole mon jai apni khan moi ke morom kori dia karne aji bi sabi dub iman gorom te ase holibi moi aji ate Delhi bazar te ase de moi kile ase kole aji la video to hole moi paisa thaki na holibi moi manu ke dikhaw mon jai nikal laga ekku bi nai holibi apni khan kuma khan mo ke poila pra follow kori ase kole jani thakibo moi last time 24 hour beggar challenge kurina moi ekta video banaise to tate manu khan bishi moi ke morom kuruse aro kuma khan mo ke ite bi hudi ase apni to la paisa to kuti rakhi dise koi ase to itu to chinta nakuri moi rakhi ase itu laga paisa te alop add kurina moi itia gift ani ase gift to kun ki dibo koise gole yate ama khan yate Delhi bazar te kun kiman jun ama khan boy ase ta khala nam moi likhi loise likhina kun lucky hobo ta khala nam uthaina moi kun la nami ulabo tu manu ke dibo de to moi sob manu ke tu dibole mon ase holibi itia to moi na paribo next time moi try kuribo to guys apni an sai thakibi mola video kini hobo itu to moi kile ama khan ki dia ase gole moi ta khan ke saina bishi khushi pai ta khan laga hard work saina na moi bishi khushi pai ta khan laga work saina moi bishi appreciate ase ta khan ke na aro moi ta khan ke bi thank you kole mon se itu bra moi ta khan ke dile to ta khan mon hard work kore ase ta khan ke bi alop khushi kuri dibun ki koina na moi ini ka babna kore ase itu la video to moi manu ki dikhaw mon jai moi paisa ase ni ka bi noi de itu to ase de gift to holibi moi apni khan laga apni khan mo ke morom kurise itu la nampra moi di ase to moi itia itu la side fle to manu bi alop komte ase to middle de na jaina moi declare kuru de to guys amoi ke support kurbe ya okay to guys moi middle te jabo ene na sob manu la nam moi collect kurina ase to kun lucky hobo itu manu ke pabo de aro kunba khan na paise kolibi bia na pabi moi next time dibo alop middle te jabo dia itu la side le alop tabi apne digo pares na itu Delhi bazar ase de to yate pra moi declare kurle ase yate mola te saman rakhibo paribo jun kuma aibo paribo apni khan kormi kormase ekjon ai dibi na morom pra ete nam uthai dibi kunna nam pabo moi bi na jene na na ekjon morom pra ai dibi yau itu na itu apni uthabi aro kun la nam ula ektai uthabi de morom pra de to kun la nam ulabo itu manu lobo aro na paisi gulibi na bia na pabi de moi next time hen kane aro dibo de to uthai dibi morom pra kun si do ningdai ase kun ase ningdai morom pra ekbar ai dibi aina apna gift loi dibi acha kuma jaga te jai ji kuise ai ase acha to guys apni han bia na pabi moi bi sob manu ki dibole mon ase bolibi moi bi na pare na to next time moi try kurbo tahan kane ekta gift kole na moi bishi morom paise kole de itu ase sabi apni gift finance ai ekbar na rati jule na itu tak benar apna nam tuni lais na abisi thanks de itu to moi apni ke alop gift na alobi ase ulibi biana be morom pra accept kuri itu tu ase itu kukar ase de to moi kile itu di ase kole apni han na janibo pare moi YouTube te video banai moi last time new joloki te ai jaina moi ekta beggar maiki kuna challenge kurina na moi video banaise to tate moi bikri wala paisa aisu do manu khan kuti rakhise apni khai disini gini ka koi to la paisa pra moi add kurina ni apni khan bishi hard work kuri ase apni khan laga
আপনি খান লগা হার্ড ওয়ার্ক চাইনা মই বেশি খুশি পাই না ইটো পৰা মই আপনি খান কি খুশি কৰিব কইনা হালাসি দে একো বিয়াবি নাপাবি নেক্সট টাইম সব বন্ধ কি দিও দে তো আপনি কিবা কলে মনিছে না বেছি টেংস আছে একো নাজানে হলে বি নিকা আমি কানকে এৱাৰ্ড দিয়া নিচিনা খুশি পাই ইটো কান বেছি খুশি আছে এইটো সব মানুহ থাকিলে বি আমি হে বেছি লাকি থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম তো ইটো তো মই পৰা দিয়া নহয় এটা কান পৰা দিয়া আছে ভিউয়ার্স কান পৰা দে থ্যাংক ইউ দে আপনি থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু এতিয়া তো মই সব মানুহ কি দিবলৈ মন হলিবি মই বি নাপাৰে ইটো কাৰণে হয় ডিপাৰ্টমেন্ট মাছ নহয় এনেকা নহয় একটা খাই দিবি দে মৰম পৰা আপনি খান নেক্সট টাইম মই আপনি খান কে বাদ দিব দে থ্যাংক ইউ দে আপনি খান লাগা হার্ড ওয়ার্ক খুশি চাইনা মই বেশি খুশি আছে দে আপনি আমার খান তো আপনি খান বেশি স্মার্ট আছে অ্যামেজিং আছে দে আপনি খান তো আয়া খাবি ইটো খাইনা আৰু ব্লেসিং বেশি ওয়েলকাম Oi. Thank you so much deh. Abni an tension na. Hello deh. So itia to welcome moi of leg bar jai sabo. So apni panai to na. Apni khai di deh morom pra deh. Next time apni an ke dibo. Kunai. Itu tu pun ni lucky sih tu manui pilot sih na moi. Hello deh. Welcome. Itu tu moi moon di pra dia lah sih deh. Ko dikhai ini kala na hoi deh. Itu apni khan laga hard work pai sih deh. Thank you deh. Thanks deh. अपनी खान विशेष हार्ड वर्क करे से आई थैंक यू वेलकम जो अपनी खाई दी तो थैंक यू अरे दादा को जैसे दादा अपने ऐसा मतलब वीडियो में लगी अर्जुन में ले ठीक है ये कौन पैसे पैसे Thank you deh. Thank you deh. Misi thanks apni khan ke. Thank you deh khai dibi. Hoy, udo aunty berapa paise? Apni khan yadi aina visit kori dibi aro itu bazar tu rati debi thaki de to anytime ni kan visit koribi koina apni ke request kori ase to guys amoi itu la video te kiba mistake kori dise nohole bi koi dise gole moi ke maaf koribi moi bi tia hiki ase aro apni han ke bi besi thanks mola video sai dia kane aro age te bi moi ke support kori thakibi koina moi sob manu ke koi ase de thank you so much